an mga waray ka-chat alayon pag log out kamo kay nakakaluya kamuhan signal. Naiguak hindi naiguak ha. Katuyawan nimo ha. Katuyawan nimo. Kambog nimo bisa man la kay may da ka-chat. Kambog nimo. Kaya no waray na namon karapatan mag internet. Mga waray ka-chat. Sa shared post na lang kami nabawi ha. Tapos yung pa kami pagdidiritan ng signal. Sa shared post lang kami nabawi kay wara naman ka-chat tapos suga ka pa iton kahambog nimo. Bisan kay may da nimo ka-chat. Isa pa nagbabayad kami to wifi ha. Nagbabayad kami ng wifi. Nagbabayad kami ng signal. Kung nahinaan ka sa signal mo, pasingad to sa Galaxy. Dito it malakas. Hambugan nimo bisan kay may da nimo ka-chat. Siguro kinikilig ka pa in love ka pa yan ha. Yan ala iton. Bangin next month, next day. Nagsusuhay na kamo iton. Puro na iton overthink. Puro na iton selos. Puro na iton duda. Kahambugan nimo. In love ka pa yan ha. No. Kinikilig taman nanas tapos ginbabawalan kami pag Wara ko pa kailam hitim kilig. Ay liwat kami pakialami hitang pag shared post. Kaya nagbabayad kami ng wifi. Paayawan nimo. Gigigil ako. Pero tinamaan. Kaupay hininga impost animalin ka. Sana magburblog na lang kamo para puro na lang kita shared post.